gweld fod dyddiau ola Bangor City yn eitha hysbys. Mae Bangor yn ddinas yn wahanol i Glasgow, i Lerpwl, i Llundain. Mond un clwb oedd yna, a wedyn os yna draffath yn Bangor City, beryg fod Pêl-droed yn y ddinas yn mynd caput. Felly dyna pam gafodd y clwb i sefydlu, dweud y gwir, i sicrhau warchod dyfodol Pêl-droed yn y ddinas mawr o 150 o flynyddoedd. So, off ni fela, Welsh Prem. Un, dau, tri, pedwar, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ges i galwad ffôn oedd y stadium yn traffath efo pres. Oedd o'n mynd i cael, so ffonio fi a dweud, Nick, os da Chelsea chi stepio mewn. I've just resigned. Yeah, are you happy? So you're happy to resign with the guys tonight? All right. Well, I'd just like to thank you for everything you've done up to this point, and you've been a great part, and you'll be sorely missed, mate. Thank you, but thank you for resigning and making it easy. Hello? That's quite polite. Wedyn, wrth gwrs, pan mae rhywun yn dod ac yn cynnig celc go lew o arian, wrth gwrs, mi o'na bryderon yn mynd i fod ynglŷn â faint o bŵar gyda fo. You know, I know some people have want this to happen, some people don't want it to happen, and one thing I can assure you is while I'm custodian of this stadium, I will do everything I physically can to get this team into the Prem, but more importantly, go to Europe and improve the city as a whole. Oedd o'n edrych fel be di public toilet yn Gymraeg. Oedd na mess pob man, so dyn ni'n neud pob dim, drainage, dyn ni'n rhoi solar, neud clubhouse i gyd i fyny, beth bynnag ti'n weld, da ni di neud. Wel, y senario yn un eitha perffaith ydy gwir yn doedd rhaid i Bangor beidio colli. Cofio ni'n ar y cae cyn y gêm yn neud y warm-ups a falle, a clywed y fans yn dod lawr y stryd o Glastonbury a ffordd am y cae. Dyma beth mae'n olygu bawb felly. Lawr i 10 dyn. A wedyn oedd Jamie Reid i dod ar y cae. Pan mae hwnnw ar y cae, mae bob tro beryg fan o rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Ac wrth gwrs 7 munud o ddiwedd y gêm. 7 munud o ddiwedd y gêm. Dyma hwn yn sgorio gol a Jamie Reid yn sgorio. What has he got? What can he inspire his team?
Matt Williams wins the header. Reed with the acrobatic goal! Dramatic scenes of Wythyn Toro! Jamie Reed with an overhead kick has put the home side 1-0 up. Dwi'n meddwl wedi bod yn sgorio overhead kick rhel o blaen ac yn sicr yn ioed a'i amser oedden ni'n mynd disgwyl hynny felly ynde. A dyna'r oll gymod o. 7 munud ola'r tymor i lawr â ni. Diwrnod i'w anghofio, ond ella bod ni'n sbio nôl rwan a dweud. Na fo, oedden ni wedi cyrraedd mor bell mewn cylliad amser. O, jyst fatha rhyw reality check. A mae angen hwnni weithiau, hyd yn oed mewn Pêl-droed ynddo. Ti'n mynd 1-0 lawr, especially pan mae'n golygu bod chdi'n cael ei relegatio, mae'n brifo da. And Bangor, 1876 are relegated and their players are crestfallen. They are on the floor, they have given everything today. Yr peth efo Bangor, da ni'n fel dinas cultural. Fel Lerpwl, Manceinion. Efo hanes anhygoel a'r clwb Pêl-droed. Ond just a lot mwy bach yn seis, ond ddim yn attitude. Croeso i Bangor, Mae pawb yn gwybod beth yw'r targed a beth da ni eisiau gwneud a da ni eisiau mynd i fyny nôl i tier 2 a wedyn gael nôl am yn gilydd, gweithio eto a Welsh Prem di'r gol da. Da ni'n mynd i creu video announcement i'r chwaraewyr newydd ac dyma un. Okay, dwi'n gofio shot go. You're right, yeah? So, okay, good. Spot on. Here we go. Cai Owen, croes yn ôl i Stadiwm Dinas Bangor. Sut ti'n teimlo i dod yn ôl i dy roots? Yndi, mae'n neis fod yn ôl. A ie, negas ydy. Dwi'n mynd i roi 120%. Da ni'n mynd i gael Bangor yn ôl lle da ni fod. Go. Yr master plan efo Matt heb hat. Da ni'n mynd i cael footage o Dion yn chwarae yn yr EFL a rhoi'r footage ar y wal a cael o efo'r projector arno fo. Mae'n mynd i edrych yn boss go iawn. Oedd o fatha hogyn bach dolyg pan oedd o'n announsio fi, chwarae teg i fo. Oedd o'n exeitio. He was pulling all the stops out. Nath o roi llwyth o effort i mewn chwarae teg. Didn't quite go to plan first time. Oedd baclu dros y wir. You tool. Hell, man. I fucking thought I'd blown it. I'm fucking losing my vision here for you and you keep me over. Mae gen i perthynas dda efo Simon Squibb a mae Simon wedi deud Oli, dwi eisiau dŵad i Bangor, dwi eisiau cario ymlaen efo breuddwyd. Mae gen ti yn y stadiwm a efo ti mynd i Welsh Prem. A rwan mae Simon yn rhan o'r tîm. What's your dream? Oh, you're on the TikTok. I am on the TikTok. So, do you have a dream?
Mae Simon wedi dangos yn barod. Mae gen fo calon. Mae gen fo calon yn Bangor. And we're giving away £1,000 to anyone. Mae gen fo 5 miliwn Insta. TikTok mae gen fo... Tidline o'n. 8 miliwn a wedyn Facebook mae gen fo 6 dwi'n meddwl. So, tua 20 million followers. Yeah, so, a mae gen fi 2. So... Na, dwi'n really excited for the Simon Squibb, yeah? Simon Squibb ydi o, ie? Okay. Na, dwi'n really excited iddo fo ddod. Dwi wedi weld lot o'n fo fatha fideos fo ar Instagram. Right, I'm buying 0.01% in your business for £1,000. So dwi'n actually licio be mae'n neud. Cael dyn fel Simon Squibb, the biggest social media guy probably in the world at the moment, I Bangor, is a tremendous accolade. Congratulations, man. Barbara's come along. Da ni'n ffilmio kit launch newydd heddiw ma. Kit newydd, ond efo ddipyn bach o hanes yn efo. Y kit yma oedd y kit naeth Bangor City chwarae mewn I chwarae yn erbyn Atletico Madrid. Mae hwn jyst dros tro, maen nhw'n gorau tro dipyn bach bron iawn yn hapus 8, 9, allan o 10, ond da ni gorau newid mynd o'r lliwio ar y bathodyn, lliw chefrons a fel arall mae bob dim yn barod I mynd wedyn. Mae'n neis on, mae'n lyflu ond mae'n atbod 23 alteration bach. Sa'n gwell gen I cael rhywbeth teimlo mwy premium, mae gyd cymryd amser. So yeah, it's fatha full-time job. Yeah, dwi'n hapus. Dwi'n neis, ie. Gwp hyn, ie. Ti'n meddwl yma? Os gan i'n matching sarab, dyn iawn, ie? Mae'r kit newydd yn really neis, dwi'n meddwl. Dwi'n siŵr Don Jones sydd wedi designio fo a mae wedi gwneud job briliant. Ond mae'n danos oherwydd bob tro mae'n neud release newydd o'r kit, mae'n gwerthu allan yn sydyn, so mae hynna'n deud pob dim rili ynddi. Go! Best boy band in Bangor. Yeah, that's it, yeah. Yeah, oh Jimmy, oh loving it. That's brilliant, right? Oh, fabulous. I'll get the gear, mate, you're alright. Dwi'n un o heina, os dwi'n dweud yn pen fi bod fi'n neud bach, dwi'n 100% into it. More than I should be, so nes I just, yeah, basically overdone it. Just mynd I splintio'n dol. Just shooting Ben straight I fyny. Wel, to'n I methu symud am y first couple of days. Wedyn o'n I fel un, not again, fatha kind of thing. Just cyn season dechrau, wedyn o'n I panicio. Wel, dim panicio, ond o'n I just mel, o'n I just trio gael yn dol at first game o'r season. Keep going, Keith. Wedyn pam nes I actually manage o chwarae'r wsos cyn pre-season, ond o'n I way off lle o'n I wedi bod the 3 weeks before, cos o'n i'n actually teimlo very fit. Yeah, luckily nes I neud I am first game of the season, yeah, it was a very good first game of the season, I think. And he just launched into the back post, headed in, chance for shots all day for Sam Jones. Keane Williams goes straight back to Tom Creamer. Tom Creamer's got it in from the halfway line, and it's in, and that's 3. He's got options. He goes in behind to Corey McGonagall. It could be 4. It is 4. And it's that man, Dylan Jones, to finally get his goal. Couple skills, cytio fewn, right foot, a wedyn top left corner, o flaen gyd o'r fans. Just teimlo'n briliant da, Sam Cawr o teimlo da well na hynna.
Mae pawb yn neud high fives bob tro, dy sadwn. Pryd da ni'n ennill. Os da ni'n mynd i dechrau colli, dwi'n meddwl bod y high fives yn diflannu. We've arrived in Bangor for the Bangor City Stadium and the clash in the Ardal North West this weekend. Un o'r gemau eisiau wylio'n ddiweddar oedd gem yn ebyn Prestatyn. So oedd hi'n braf cael mynd i watcho gem gystadleuol ar bapur. Ie, nes i fethu Connors Key a Prestatyn. O'n i'n gytid methu gem Prestatyn. In theory nhw ydi, a maen nhw'n rivals efo Bangor historically anyway. So o'n i reit gytid bod fi wedi methu honna. Heads it straight up in the air, headed back like Wallace and flicked on there to Donald Summers-Jones by Tom Creamer. Now Summers-Jones uses his physicality. Now Summers-Jones! Summers-Jones! Bob tro'n clywed Nick yn y crowd, mae'n sefyll allan mwy na neb, really, efo faint mae'n gwyddi, ond ti'n gwybod support fel o sy'n cadw chdi fynd ar diwedd y diwrnod. Bangor have worked on, comes in to carry, flicked in, deflected, corner, and Prestatyn shocked quickly after conceding the first. They've already conceded a second. Tom Clark still with Jake Walker. Walker on the edge of the box trying a shot, and that's 2-1. And that is what Jay Walker can do. And Prestatyn are back in this now, 2-1. Sloppy goal. Straight job, fellas. Yeah, it's okay. It's okay. No disrespect. John o jyst yn dweud, really, paid y newid yn byd, just cael ymlaen chwarae fel ydyn ni, ag cadw i'r game plan a dyna nath ni. Donald Summers-Jones now. He's going to try and cause the Prestatyn defence some trouble. He dukes his way into the box. Kyle Owen is just having words, and that's a pretty... I mean, one of the management has been sent off. Bangor now, chance to play it. James Barry now has got the ball at his feet. He's got options. He's laid it off down the right. Jack Smith is picked up by Barry's. Barry's lively, cross into the back post. It's laid off to Liam Morris. Morris! Oh! And his first two touches on the pitch. Nes i yna, nath yr ogiad malu nhw, so yeah, I was very pleased. Y gorau gwtio yn amser i di pasio felly, ond ac I fi personol, dimlodd rei braf ar ôl eistedd yn Balac a gweld, sbio nôl yn y stand a gweld pobl yn gwenu a falle ynde. So fel dwi'n dweud, mae neis illa gweld y cylch yn cael ei droi efo'r Jamie Reid yn sgorio I Bangor yn lle yn ei herbyn. Ond, ar ôl blwyddyn, oedd pobl yn meddwl, okay then, Nick's not such a knob. He's got the right intentions. Dwi'n gwybod beth yw hwnna yn Cymraeg. Mae'r changing room yn brilliant. Mae hynna bob tro'n dod gan Nick. Neith o ddod a pack o beers fewn i'r changing rooms a mae hynna jyst yn gwneud pawb mwy hapus wedyn. You guys, when I was there at your stadium, I just felt something. I've invested in a lot of businesses and I can always tell when the company's going to do well by the energy of the team. You guys have something special. Probably the first time in 3 years dwi'n actually enjoy your football yma. Mae fans yn hapus, mae'r tîm yn y stadiwm yn hapus, mae'r tîm ar y pitch yn hapus, a mae gen I fi players yn y tîm wwan yn digon da I chwarae yn y Welsh Prem. So, offa ni fela. Welsh Prem. Yeah. Wrexham off. Croeso I Bangor, boy. Dyma'r ddinas, aelwyd a berthynas, pobol ni, pobol gwir, roi
dron erbyn adfyd, yn erbyn y byd sydd wedi troi ei